तं सरसभाषा संस्कृतम्। हरि ओम्। सर्वेभ्यः मम विनीतप्रणामः। अद्य संस्कृतदिनमस्ति। अहं गीता चिन्मया विद्यालये संस्कृत अध्यापिकारूपेण कार्यं करोमि। अद्यतनीय संस्कृतदिने भागभक्तुं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम छात्रेभ्यः मम स्वागतम् आशंसाः च। अत्र अस्मिन् संस्कृतदिनाघोषे सर्वे संस्कृतछात्राः भागभक्तुं गृहीतवन्तः। केचन संस्कृतगानम् आलपन्ति, केचन च गानानुसारं नृत्यं कुर्वन्ति। केचन छात्राः संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इति विषये प्रभाषणं कुर्वन्ति, केचन छात्राः सम्भाषणं कुर्वन्ति। एवं रीत्या बहवः छात्राः अस्मिन् दिने भागभक्तुं गृहीतवन्तः। मुनिवरविकसित कविकुलविलसित मञ्जुळ मञ्जूष सुन्दर सुरभाषा इति संस्कृतभाषायाः निर्वचनम्। एतत् सत्यमस्ति। संस्कृतभाषा देवभाषा अस्ति। संस्कृतं पठितुम् अवसरं लब्धवन्तः सर्वे भाग्यशालिनः सन्ति। संस्कृतज्ञाः येन केनापि प्रकारेण इतरैः पराभवितुं न शक्यते। ते सर्वत्र विजेष्यते एव। अत्र अस्माकं छात्राणां कार्यक्रमाः पश्यन्तु, सन्तोषयन्तु, तेषां करतलध्वनिना प्रोत्साहनं च कुर्वन्तु सर्वे। सर्वेभ्यः एकवारमपि मम आशंसाम् अर्पयित्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। हरि ओम्। सुप्रभातम्। अहं शबरी दत्तः कल्लडतूर् चिन्मया विद्यालये नवमकक्षायां पठामि। अत्र सन्निहितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतप्रणामः। मित्र आदित्य, भवतु कुशलमस्ति किं? कोऽपि विशेषमस्ति? मित्र शबरी, गुरुदेवस्य अनुग्रहेण सर्वं कुशलमस्ति। अद्यतनीयदिवसस्य प्राधान्यं किम् इति जानासि किम्? अद्य रक्षाबन्धनदिवसः। इदं दिनं वयं प्रतिवर्षं संस्कृतदिनत्वेन आघोषयितुं निश्चयं कृतवन्तः। अद्यतनीयकार्यक्रमाः के सन्ति? कोरोना विषाणोः प्रसारणे अपि वयं संस्कृतदिनं सोत्साहम् आघोषयितुं शक्नुमः इति अतीव विस्मयदायकं प्रतीयते। आम् आदित्य, सर्वेषां मङ्गलकर्माणां पूर्वं प्रार्थना अस्माकं विश्वासस्य भागमस्ति। अद्यतनीय संस्कृतदिनमपि प्रार्थनाय कुर्मः। प्रार्थनां कर्तुं नवमकक्षायां भ्रातरं श्रीहरिम् आह्वयामि। निनादय नवीन मये वाणि वीणां मृदुङ्गाय गीतिं ललित निधिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला असन्ते लसन्ति सरसालसाः कलाप ललितकोकिल कागळीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणां वहति मन्दमन्दं समीरे सनीरे काळिन्दात्मजाय सवानीरतीरे नदां पन्थिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणाः निनादय नवीनामये वाणि वीणाः। अधुना संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इति विषये किञ्चित् वक्तुं दशमकक्षायां भगिनीम् अञ्जनाम् आह्वयामि। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यः मम विनीत प्रणामः। संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अधिकृत्य अहं युष्माकं पुरतः किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। आशयविनिमयार्थं यः उपायः आवश्यकः भवति स भाषा। भाषा अभिप्रायप्रकटनस्य साधनं।
लोके द्वयोः मनुष्ययोः मध्ये परस्परम् अवबोधनाय भावग्रहणाय भावविनिमयाय च भाषायां विना अन्यत् स्पष्टतमं सरलतमं च साधनं न अस्ति। लोके बहवः भाषाः सन्ति, तासु संस्कृतभाषा अतिप्राचीनतमा समृद्धा च अस्ति। चत्वारः वेदाः, वेदगानि, आयुर्वेदाः, योगशास्त्रदयः प्रसिद्धग्रन्थाः संस्कृतभाषाणाम् एव सन्ति। अतः संस्कृतं केवलं भाषा न अपि तु किञ्चित् जीवनदर्शनम् अस्ति। भारतीयसर्वस्वं लोकस्य समग्रं तत्त्वं च अस्य भाषायाम् अस्ति। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा अस्ति। प्रायः सर्वासु भाषासु संस्कृतपरकशब्दाः उपलभ्यन्ते। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी इति कथ्यते। त्रिवेणीसङ्गमे सरस्वती नदी यदा अन्तर्लीना अस्ति तदैव सर्वासु भारतीयभाषासु संस्कृतभाषा अन्तर्लीना अस्ति इति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। भाषाजगति विराजमानासु सर्वासु भाषासु संस्कृतं नाम अमरवाणी गणनविशेषे शब्दसम्पत्तौ च प्रथमस्थानीया सुप्रसिद्धा इतरमिव च वर्तते। एषा भाषा संस्कारस्य प्रत्यक्षप्रमाणं प्रतिबिम्बं च भवति। अतः एव संस्कृतिः संस्कृतत्रिधा इति उक्तिः प्रसिद्धमस्ति। संस्कृतम् अधिकृत्य स्वामिना विवेकानन्देन उक्तं यत् संस्कृतशब्दानां प्रौढिः मधुरता अर्थं सम्पुष्टिः च अन्यभाषा शब्दानां न सन्ति इति। राष्ट्रपुरोगतये भरणसारथ्यं कर्तुं संस्कृतज्ञाः एव शक्ताः भवन्ति इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, भवत्याः भाषणम् अतीव प्रचोदनात्मकमासीत्। संस्कृतं पठितुम् अवसरं लब्धवन्तः वयम् अतीव भाग्यशालिनः स्मः। अस्माकम् आगामिनि कार्यक्रमः एकं नृत्यमस्ति। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम् इति गानानुसारं पञ्चमकक्षायाः अनघा भगिन्याः एकं नृत्यं पश्यन्तु। संस्कृतं वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम्। लकति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लकति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभासकालिदासबाणमुख्यकविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम्।
वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां स्थानमूर्जितं यस्य मन्मते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिरामरां पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं रसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम् जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु 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 जयतु നയനാനന്ദകരമാസീത് ഭവത്യാഹ നടനം. ലേൺ സാൻസ്ക്രിറ്റ്, സ്പീക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഹൗസ്. एतत् अस्ति अस्य गानस्य अर्थः. धन्यवादः भगिनी. करध्वनिनां भगिनीं प्रोत्साहयन्तु सर्वे. अधुना एकं गानं शृण्वन्तु. अवतारकः नवमकक्षायां भ्राता अभिषेकः. माधव मामव देवा कृष्ण इति गानम् आलपितुम् अभिषेक आह्वयामि.
धन्यवादः। भवतः गानं श्रवणसुभगम् आसीत्। मनोहररीत्या एव भवान् गानम् आगयत्। अत्युत्तमम् आगामिनि कार्यक्रमः एकम् अभिनयगानमस्ति। पुत्री मम गलु निद्रादि इति गानस्य अभिनयं कर्तुं पञ्चमकक्षायाः भगिनी अमन्याम् आह्वयामि।
सम्यक् भगिनी, भवत्याः कृते मम संस्कृतविभागस्य च प्रत्येकम् अभिनन्दनं। मनोहरमासीत् भवत्याः प्रकटनं। धन्यवादाः। अधुना दशमकक्षायाः भगिन्या नन्दनायाः अपरं नृत्यं पश्यन्तु। ध्वनि इति चलच्चित्रस्य कृते यूसफ् अली महाभागेन रचिते अस्मिन् संस्कृतगाने श्रीरामस्तुति करोति। पश्यन्तु, आस्वादयन्तु। जानकी जाने राम, जानकी जाने। मनोहरम्। अस्माकं कृते सन्तोषस्य अनुभूतिं दत्तवत्यै भवत्यै हार्दिक अभिनन्दनम्। अधुना दशमकक्षायाः काव्या भगिनी भ्राता भरतः, अष्टमकक्षायाः भ्राता कार्तिकः च मिलित्वा किं कुर्वन्ति इति पश्यामः। हलो कार्तिक। हेलो मास्तु, हरि ओं वदतु। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मास्तु, सुप्रभातं वदतु। सॉरी मास्तु, क्षम्यतां वदतु। वेलकम मास्तु, स्वागतं वदतु। डोंट वरी मास्तु, चिन्ता मास्तु वदतु। My father and mother were not there. Mother, father मास्तु, माता पिता वदतु। Thank you मास्तु, धन्यवादः वदतु। Bye bye. Bye bye मास्तु, पुनर्मिलामः वदतु। Good night. गुड नाइट मास्तु, शुभरात्रि वदतु। हेलो मास्तु, हरि ओं वदतु। गुड मॉर्निंग मास्तु, सुप्रभातं वदतु। सॉरी मास्तु, क्षम्यतां वदतु। वेलकम मास्तु, स्वागतं वदतु।
Don't worry मास्तु, चिन्ता मास्तु वदतु, माता फादर मास्तु, माता पिता वदतु, thank you मास्तु, धन्यवादः वदतु, bye मास्तु, पुनर्मिलामः वदतु, गुड नाइट मास्तु, शुभरात्रि वदतु, धन्यवादः। अत्युत्तमं। युष्माकं कृते सर्वेषाम् अभिनन्दनं कर्तुम् अहम् इदम् अवसरं विनियोगयामि। अधुना दशमकक्षायाम् अर्चना भगिन्या एकं गानं शृण्वन्तु। मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयम्। न भोगभवने रमणीयं, न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं, न च सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्, अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयम्। न जातु दुःखं गणनीयं, न जातु दुःखं गणनीयं, न च निज सौख्यं मननीयं, न च निज सौख्यं मननीयं, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयम्। दुःखसागरे तरणीयं, दुःखसागरे तरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयं, विपत्तिविपणे भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयं, विपत्तिविपणे भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, गहनारण्ये घनान्धकारे, गहनारण्ये घनान्धकारे, बन्धुजनाया स्थिता गह्वरे, बन्धुजनाया स्थिता
सम्यक् भगिनी, मनोहरम् अतिमनोहरं भवत्याः गाने। अधुना चतुर्थकक्षायाः छात्राः किं कुर्वन्ति इति पश्यन्तु। पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, learn Sanskrit and speak Sanskrit. संस्कृतिः संस्कृता श्रुता. संस्कृतं संस्कारस्य प्रत्यक्षप्रमाणं प्रतिबिम्बं च. संस्कृतं सर्वेषां भाषाणां जननी मदा. संस्कृतं नाम देवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं. संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति. हरि ओम्. मम नाम तालिशः. भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा. थैंक यू. अधुना नवमकक्षायाः भ्रातुः कैलासस्य एकं गानं शृण्वन्तु सर्वे। हरि ओम्. कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति. कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति. उष्णजलेन प्लावयति नववसनं सा परिधारयति. कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति. भाले तिलकं धारयति पुनरक्ष्णो रञ्जनमालिकति. भाले तिलकं धारयति पुनरक्ष्णो रञ्जनमालिकति. सुन्दरकुण्डलयुगलेनाम्ब कर्णद्वयमविभूषयति. कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति. कल्ये बुध्यति मम जननी. पात्रे भोजनमानयति मामङ्गे दृढमुपवेशयति. पात्रे भोजनमानयति मामङ्गे दृढमुपवेशयति. तक्करनिर्मितमन्नग्रासं मामगवसने स्थापयति. तक्करनिर्मितमन्नग्रासं मामगवसने स्थापयति. कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति. उष्णजलेन प्लावयति नववसनं सा परिधारयति. कल्ये बुध्यति मम जननी. कागकदा मां श्रावयति सा शौनककदयं पाययति. श्रुत्वा रोदितुमुद्युक्ते मयि गण्डे चुम्ब. अधुना पञ्चमकक्षायाः पार्वती भगिन्याः एकं गानं शृण्वन्तु। गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम्. गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम्. मनसि लसतु मम नित्यम्. मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा. मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा. जलजनयन विधिनमुचिहरण मुख विबुध विनुद पद पद्मा. जलजनयन विधिनमुचिहरण मुख विबुध विनुद पद पद्मा. विबुध विनुद पद पद्मा. मम तापमपाकुरु देवा, मम पापमपाकुरु देवा.
भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा अगणित गुणगण अशरण शरणद विदलित सुररिभुजाल अगणित गुणगण अशरण शरणद विदलित सुररिभुजाल विदलित सुररिभुजाल मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा भक्तवार्यमिह भूरि कारुण्य पाहि भारती तीर्थम् भक्तवार्यमिह भूरि कारुण्य पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा मम तापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा मम पापम पाकुरुदेवा धन्यवादः अत्युत्तमं पार्वती भगिन्या भवत्याः गानं श्रुतिमधुरमासीत् अधुना पञ्चमकक्षायाः शिवगामी भगिन्याः एकं नृत्यं पश्यामः धन्यवादः भगिनी शिवगामी अधुना अपरमपि गानं श्रोतुं युष्माकं श्रद्धाम् आह्वयामि गायिका पञ्चमी कक्षायाः अभिनया भगिनी सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहर मृदतुल्य भाषा संस्कृतं देव भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतं देव भाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम् अमृत भाषा संस्कृतम् अतुल भाषा संस्कृतम् तु कृति जन कृति भारिळ सीता शुभ वरद
संस्कृतं भुवनभाषा संस्कृतं भवनभाषा संस्कृतं पुरितलसिपदि काव्यमनोज्ञभाषा संस्कृतं शास्त्रभाषा संस्कृतं शास्त्रभाषा संस्कृतं शास्त्रप्रकाश भारतराष्ट्रभाषा संस्कृतं धर्मभाषा संस्कृतं कर्मभाषा संस्कृतं धर्मकर्म प्रचोदकं खलु विश्वभाषा संस्कृतं अधुना अपरमपि प्रभाषणं शृण्वन्तु। प्रभाषकः सप्तमीकक्षायाः भ्राता रोहितः। अविश्वे श्रावणपूर्णिमाया विश्वसंस्कृतदिनम् आचर्यते। प्रतिवर्षे श्रावणपूर्णिमाया विश्वसंस्कृतदिनं परिपाल्यते। एतद् विश्वसंस्कृतदिनम् अथवा विश्वसंस्कृतदिवसः भारतीयसर्वकारः युनेस्को संस्था च मिलित्वा आयोजयन्ति। प्रतिवर्षे श्रावणपूर्णिमाया रक्षाबन्धनपर्वः अपि भवति। संस्कृतजगतः एकतमा अतिप्राचीनसमृद्धशास्त्रीय च भाषा च वर्तते। भारतस्य जगतः वा भाषासु एकतमा प्राचीनतमा। भारती, सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, सुरवाणी, गीर्वाणवाणी, गीर्वाणी, देववाणी, देवभाषा, संस्कृतवा, देवीवक् इत्यादिभिः नामभिः एतद् भाषा प्रसिद्धा। भारतीयभाषासु बाहुल्येन संस्कृतशब्दः उपयुक्ताः। संस्कृतेव बाधिकः भारतीयभाषासु उद्भूतः। तावदेव भारत-यूरोपीयभाषावर्गीय अनेकाः भाषा संस्कृतप्रभावं संस्कृतशब्दप्राचुर्यं च प्रदर्शयति। संस्कृतवाङ्मयं विश्ववाङ्मये अद्वितीयं स्थानम् अलङ्करोति। संस्कृतस्य प्राचीनतमा वेदाः ग्रन्थाः सन्ति। वेदशास्त्रपुराण इतिहास काव्यनाटकदर्शनादिभिः अनन्तवाङ्मयरूपेण विलसन्ति अस्ति। एषा देववाक् न केवलं धर्म अर्थ काममोक्षात्मकः चतुर्विधपुरुषार्थहेतुभूताः विषयाः अस्याः साहित्यं च शोभां वर्धयन्ति। अपि तु धार्मिक नैतिक आध्यात्मिक लौकिक वैज्ञानिक पारलौकिकविषयैः अपि सुसम्पन्ना इयं देववाणी। इयं भाषा न केवलं भारतस्य अपि तु विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा इति मन्यते। इयं भाषा तावती समृद्धा अस्ति यत् प्रायः सर्वासु भारतीयभाषासु न्यूनाधिकरूपेण अस्याः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। अतः भाषाविदां मतेन इयं सर्वासां भाषाणां जननी मन्यते। पुरा संस्कृतं लोकभाषा आसीत्। जनाः संस्कृतेन वदन्ति स्म। संस्कृतभाषया भाषमाणाः ग्रामाः बहवः सन्ति। कर्नाटके मुत्तूरु, मध्यप्रदेशे झिरि इत्यादयः उदाहरणानि। अधुना सप्तमीकक्षायाः पार्वती भगिनी, षष्ठीकक्षायाः चिन्मयी भगिनी च एकैकं गानम् आलपतः। सर्वे सश्रद्धं शृण्वन्तु। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवं सपदि परमवैभवं पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवं सपदि परमवैभवं पाठयेम संस्कृतम्। व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणं धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनं स्नेहशक्तिशीलशौर्यदेशभक्तिभूषितं साध्यमेव शीघ्रमेव कार्यकृत्वमण्डलं पाठयेम संस्कृतम्। हिन्दुबन्धुमेलनेन सर्वलोकनाशनम् उच्चनीचजातिराज्यभेदभाववारणं सागरस्य वर्तनेन शान्तिपूर्वजीवनं कालयोग्यमेदमेव मोक्षदाय दर्शनं पाठयेम संस्कृतम्। लक्ष्यमेव राष्ट्रकर्मसाधना छन्दशक्तिवर्धनाय दिव्यभव्ययोजना व्यक्तिरस्तु वर्धकेन मामकिनय भावना सात्विकास्तु माधवस्य विश्वविजयसाधना पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवं सपदि परमवैभवं पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्
അവനിതലം പുനരവതീർണാസ്യ സംസ്കൃതഗംഗാധാരാ ധീരഭഗീരഥ വംശോസ്മാംഗം വയന്തു കൃതനിധാരാ വയന്തു കൃതനിധാരാം അവനിതലം പുനരവതീർണാസ്യ സംസ്കൃതഗംഗാധാരാ ധീരഭഗീരഥ വംശോസ്മാംഗം വയന്തു കൃതനിധാരാ വയന്തു കൃതനിധാരാ നിപതതു പണ്ഡിത ഹരശിരസി പ്രവഹതു നിത്യമിദം വദസി നിപതതു പണ്ഡിത ഹരശിരസി പ്രവഹതു നിത്യമിദം വദസി പ്രവിശതു വൈയാകരണമുഖം പുനരവിവഹത ജനമനസി പുത്രസഹസ്രം സമുദ്രദംസ്യ യാന്തു ജന്മവികാരാം യാന്തു ജന്മവികാരാം ധീരഭഗീരഥ വംശോസ്മാകം വയന്തു കൃതനിധാരാ വയന്തു കൃതനിധാരാ ഗ്രാമം ഗ്രാമം ഗച്ഛാമ സംസ്കൃതശിക്ഷാം യച്ഛാമ ഗ്രാമം ഗ്രാമം ഗച്ഛാമ സംസ്കൃതശിക്ഷാം യച്ഛാമ സർവേഷാമപി തൃപ്തിഹിതാർത്ഥം സ്വക്ലേശം നഹി ഗണയേമ കൃതേ പ്രയത്നേ കിം ന ലഭേത ഏവം സന്ധി വിചാരാ ഏവം സന്ധി വിചാരാ ധീരഭഗീരഥ വംശോസ്മാകം വയന്തു കൃതനിധാരാ വയന്തു കൃതനിധാരാ യാ മാതാ സംസ്കൃതിമൂല യസ്യാ വ്യാപ്തി സുവിശാല വാമയരൂപാ സാ ഭവതു ലസന്തു ശിരസാ വാമാല സുരവാണിം ഗജവാണിം കർത്തും യഥാമഹേ കൃതിശൂരാ യഥാമഹേ കൃതിശൂരാ ധീരഭഗീരഥ വംശോസ്മാകം വയന്തു കൃതനിധാരാ വയന്തു കൃതനിധാരാ അവനിതലം പുനരവതീർണാസ്യ സംസ്കൃതഗംഗാധാരാ ധീരഭഗീരഥ വംശോസ്മാകം വയന്തു കൃതനിധാരാ വയന്തു കൃതനിധാരാ अत्र अधिभाग्भाक्त्वं गृहीतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्माकम् अन्तिमकार्यक्रमः धन्यवादार्पणम्। तदर्थं दशमकक्षायां भगिनीं माळविकाम् आह्वयामि। हरि ओं, शुभदिनम्। अहं दशमकक्षायाः माळविका। अद्यतनीय संस्कृतदिने भागमाप्तुं स्वीकृतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादमर्पणमेव मम कर्तव्यम्। मम प्रथमः कृतज्ञता अस्माकं प्रिन्सिपल् महोदयाय वैस् प्रिन्सिपल् महोदयाय च स्तः। उभयोः कृते मम हार्दिकधन्यवादम् अर्पयितुम् अहमिदमवसरं विनियोजयामि। मम आगामिनी कृतज्ञता अस्माकं संस्कृत अध्यापिकाभ्यां स्तः। तयोः निरन्तर परिश्रमेण परिशीलनेन च संस्कृतदिनं मानयितुं वयं सन्नद्धाः स्मः। युवयोः कृते मम सुहृतेभ्यः प्रत्येकं धन्यवादः। संस्कृतछात्राणां पुनः पुनः अभ्यासेन सर्वेषाम् उत्साहेन च अद्यमिददिनम् एवं रीत्या आघोषयितुं निश्चितवन्तः। सर्वेषां कृते मम संस्कृतविभागस्य च प्रत्येक कृतज्ञता निवेदयामि। पुनः एकवारमपि सर्वेषां कृते धन्यवादार्पणं कृत्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्